समस्त को प्रेस नमस्कार मुतव्यस आप देखुं जेपी ओडिया आप समस्त को जेपी ओडिया चैनल स्वागत मोर प्रिय माने आज दिन मानक मध्य पृथ्वी रे एई प्रकार पाप बढ़िबार लागि अछि जे मनुष्य विचार करि पारु नाही। केउ जगार केतेबेले गण दुष्कर्म, केउ जगार केतेबेले बलात्कार, केतेबेले हत्या, एई समस्त विषय गुडा को माने देखिबा को पाउछु। विगत दिन गोपालपुर आम ओडिशार गोपालपुर समुद्र बेलाभूमि रे जेते बेले माने लभर माने पुओ बंधु एवं झील बंधु मिसिकी जेते बेले रात्र समय से माने सेठारे किछि समय किछि मुहूर्त से माने बुलिया पाई जाइथिले। सही समय रे प्राय 10 जन सेमानंकु झील को अलगा करी पुओ को अलगा करी से झील सह से माने खराब काम कले। एही समस्त विषय को नहीं पुलिस तो सेमानंकु अरेस्ट करि सारी अछि। आगु को सेमानंको सहित कोन करा जिवो से समस्त विषय तो आम पाखरे आईन एवं कानून अछि आ वकील माने कोर्ट अछि से समस्त विषय अछि। फाइनली सेमानंको सह कोन हेबो किंतु एही प्रकार घटना घटिबार कारण कौन अटे? एही प्रकार युवा युवती माने गण दुष्कर्मर बलात्कार शिकार होबार कारण कौन होई थाई पारे? आउ पुओ माने एही प्रकार खराब कार्य करिवार कारण कौन होई थाई पारे? आउ सही समस्त विषय जे प्रकार समाधान हेबो सही विषय को नहीं आज मु पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं के आसी अछि। पवित्र शास्त्र बाइबल ही समस्त विषय समाधान करिवार शिक्षा दिए। तेणु करी प्रत्येक लोक मानकु बाइबल पढ़िया को हेबो। बाइबल पढ़िले कहीं क्रिश्चियन हेबे नहीं। आज मु एही प्रकार शिक्षा गुडी को देबी जो शिक्षा देखिला परे आपण माने जानि पारिबे जदि एही शिक्षा मानको जीवन रे थांता तबे आमे खराब निष्पत्ति किंबा खराब कार्य केबे करि न थांता। एही प्रकार आपण माने भाबिबे। आसंतु आ माने परमेश्वर को वाक्य देखिबा जेते बेले आ माने 10 आज्ञा को देखिबा 10 आज्ञा मध्यरु आ माने एठारे दुईटी आज्ञा को टिके आमे देखिबा। आउ दुईटी आज्ञा कोन? तुम्बे व्यभिचार करिवो नाही। व्यभिचार माने कोन? विवाह पूर्वे गोटिए आमे माने कोनोसी भावरे विवाह पूर्वे खराब नजर जनक प्रति रखुछु ताहा व्यभिचार अटे। आ विवाह पूर्वे आमे शारीरिक लालसा रखुछु ताहा व्यभिचार अटे। यह बाइबल शिक्षा। तापरे विवाह पूर्वे आमे माने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर परिबा नहीं। यह एक व्यभिचार अटे। एबे अनेक लोक कहिबे आमे तो सही उद्देश्य रे प्रेम करूनु। परमेश्वर जानती आमानकर विचार आमानकर चिंता को से भलो रे जानती। आमे जदि जन झियो को जदि आमे प्रेम करू सेठारे कोन हुए सेटा मनुष्य भलो भाव रे जानि छी। सेठारे व्यभिचार हुए सेठारे पाप ही हुए। तेबे विवाह पूर्वे समस्त विषय करिया पई बाइबल मना करि थाए। किंतु आज दिन मानक मध्य युवा युवती जीवन रे एही शिक्षा नथिबा सकाशे कोन होउछि से माने परमेश्वर को भय करू नाहंती। परमेश्वर को आज्ञा कोन ताहा मध्य जानु नाहंती। जहा फल रे से माने अनेक विषय खराब कार्य रे से माने लिप्त हेउछंती। तापरे आमाने एठारे देखुछु सेही दुई जन कोन करथिले रात्र समय संध्या प्राय रात्र हो जाइथिला। सेही समय से माने समुद्र रे दुई जन एकला कोन पाई से माने बुलुथिबे कोन बोलिबा दरकार जने झियो पिला आ जने पुओ पिला
20-21 ବର୍ଷର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି କ'ଣ ରାତ୍ରିରେ ବୁଲିବା କ'ଣ ଭଲ ବିଷୟ କି? ଜଣେ ଝିଅ ପିଲା ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା କେବେ ବି ଠିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ରାତ୍ରିରେ ମନୁଷ୍ୟର ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଯଦି କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କାମ ପାଇଁ ବାହାରେ। ଦିନରେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କୋଟେ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ଗୋପାଳପୁରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଝିଅ ପୁଅ ସେମାନେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ରାତ୍ର ସମୟରେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ କେହି ନଥିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଜାଗାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା? ସେଟା ଠିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେହି ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କରିବାର ଆଉ ଝିଅ ଏହି ପ୍ରକାର ବୋଲିବାର କାରଣ ହେଲା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମକୁ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ହେଇକି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଯବାନ ହେଇକି ଆପଣ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କିମ୍ବା ଦିନରେ ଆପଣ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ କେମିତି ବୁଲି ପାରିବେ? ସେଇଟା ଠିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତା ବାଇବଲ ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମିଟ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ମାନିବ, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ହିଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହା। ଅନେକ ଏହି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିବେ ଆମର ଲାଇଫ, ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବୁ, ତମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନିଲେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଉପଦେଶକୁ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିନାହୁଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ଭୟ କରିବା? ଭୟ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାବଧାନ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଯଦି ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ, ତୁମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଚାଳନା ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ତେବେ ଆମର କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାଇବେ।
এই প্রকার আগামী ভিডিও देखिए पाई हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु पुणी देखाइबा आगामी भिडियो रे आपण समस्त को प्रेज लो।